Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamal Qur'an khalaqal insana allamahul bayan wassalatu wassalamu ala nabiyyi afsahil lisan wa khairil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila akhiril ayyam. Amma ba'dah, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru, jajaran Dewan Guru di Lembaga Pendidikan Nurul Huda, Konglangkong, keluarga besar pengasuh sesangat beten gaulah amol jaaki, Bapak pejabat pemerintah sekasokan hadir emal mangken sebeten gaulah hormaten, Bapak-bapak muslimin, ibu-ibu muslimat, konglangkong sedejah para wali murid, sedejah para wali santri, sesangat beten gaulah amol jaaki. Kalamun berbicara soal haflah akhirus sanah, kaula ban ajunan langkong dimen kotu berbicara soal pendidikan. Kalamun adebu soal pendidikan, langkong dimen kaula ajunan kotu bisa berbicara soal anak. Kalamun adebu soal anak, anak ni kebrek sanggeneh panjenengan aromasah ota bebunten mun anyama anak resmi rok petoron Allah ka orang sepuh, mun anyama anak resmi amanat Allah ka orang sepuh. Melan mon nak foto selamat panjenengan cek kebeter pagi nang akhirat bi Allah bakal selamat Allahumma. Keng mon nak kanak ni kecelaka sambian cek kebeter cung celakaan karena sambian yang kegagal yang kep tak ngasteteh epatoro en amanat Guste. Abana Imam Syafi'i bekto guru akabin nyar anyaran lenon sebu neka mon apolo ngasaren bi rajina laporan kilu ke Gusti Allah asolat sunat ngalak neng 200 rokaat ben apolo ngasaren as-sholat sunat 200 rokaat. Neka benih soal kenceng tak kenceng, laten tak laten, tapi karena sadar tako ebek to apolong saren kesokan jadi anak mak ledetina poto sekerat duka Allah sebisa mencelep aten orang sepo dunia akhirat. Esitong bekto rajin hamil
ngandung ni tak kung nangkung pak tahun. Oleh pak tahun ngandung lahir bayin laki pas enyame Syafi'i nyama lengkap pas sampai makin dikenang dan dikenal dunia jadi Imam Syafi'i. Kita pas sampai makin ekaji bina kana pesantren seluruh dunia. Mak bisa jadi ulama raja cek geton seake baya etra kateka ada. Sambian kula ngabasaki ada sepotongan terakat nih. Sambian ni ke rata-rata potongan kereta depak mancal. Ada tetin anak lecal mancal kapi. Sambian ledung kadung agebai anak tak terakat. Anak lekadung keluar agut jerunggut. Beda remak aja. Beda remak. Pas eset toraki dia emak. Cepon Reng Jakarta banyak jalan menuju Roma. Banyak len jalan kangku nyelamatakina potok antara lain sabek ke madrasah Nurul Hudan. Lembaga ni kesesangkup abing kilih potra-potre sambian bahkan madrasah nikah sebekal sanggup ngateraki keselamatan anak poton ajunan dari dunia ngantos pagi ke alam akhir. Kiai As'ari sareng Nyai As'ari Akabin bekto nyaran-nyaran setiap kol 2 malam jaga mondot wudhu ke sumur. Mari mondot wudhu ke sumur asolat tahajud lastare asolat tahajud tanang eyangka sesokon ke Allah cuma situng nyoon potrah sekarat tuga Gusti Allah sebisa mecelep ateneng sepoh ben kol 2 malam jaga aruku asujud ke Allah. Mun sambian belembek jaga kol 2 malam tak karojet ngerejete malaikat. Keletek muka labang tar kemudian letara buntek bi malaikat taku ngalawudu. Engok congok makane sape. Sialan jan malaikat. Mare makane sape akeme salah takela pah karo peske pesaki. Aku mesalah ke la lebu kampera jeruk kong etas korse mesel bek kong ngak tong tong rokone so ledot sedotan neku buku elerek bi malaikat taku maca yasin aramal nomor papaan. Kiai As'ari setiap jam 2 malam neka saya kocak sulusul lail sepertiga malam nih kol 2 dah budi pasti jaga makin nyaran-nyaran mondut wudu asolat tahajud lah sebagaimana biasa Kiai As'ari jam 2 malam bangun ke sareng nyai langsung ke sumur mondut wudu bakto nembak air Dingla tembe ni ke yang kak depak ke atas ternyata tembe ni ke pak tak ese ain ese emas setembe ese emas setembe emas katina pah reaksi Kiai As'ari nengale emas setembe ke As'ari bene perak pak molar. Ya Allah abdi dalam jaga kol 2 malam tak nyoon emas abdi dalam ya Allah abdi dalam aruko asujud setiap jam 2 malam bi orang bine sesoon abdi dalam
potrah sekrat duka ajunan sebi semecelep aten deng sepoh mon emas mak cuma setembe ya Allah sejedeng tak bisa nyelamataki orang sepoh dunia akhirat. Amit emas setembe ni kata tak boleh ke dalam sumur. Ada artenah emas setembe mon eben dinaki bina poto sebisa mecelep atena orang umpama senembe aing emas tepak kesambian umpama tepak kesambian dek remah mompah tepak kesambian benih karoi rako mon perlu Allah kiri ya Allah kula jaga kol 2 malam ni sahara ruku sujud keajunan maka roy beri ning setembe yalah kan itu cek le potongan dekah berempa banyak orang soki Roma tingkat pesea tomboan yebang sebine tak oleh belanja ke pasar tanang takok kotor tapi saya bapan setruk na jalan ni bapan setruk embun mengeh anapa tak kelar mikirin di anak 2 makan hati di anak 2 laki kapi sesitung ben mulai malam mabuk sesitung penyenon ngawat suat tahu sate ngale pagi neng akhirat nenengi dunya aten reng sepo 2 lengal kal Roma senga istana rasane ngak neraka gara-gara di anak 2 semesakat kepi tikel Roma tabing ibabate semen endi anak maka 2 sanga tapi punya wajah beriman jiwa bertakwa mecelep aten reng sepo serah orang saya tak seneng nenengi dunya Roma se ngak gubuk rasan engak swarga engak na pesen neng orang sepo pagi neng alam akhir Allah Nyai As'ari hamil oleh sangang bulan lahir bayi laki pas epare nyama Hashim akhirnya lengkap Hashim As'ari. Saya tak kenal Hashim As'ari, pendiri utama NU neng Indonesia yang lahir di Jawa Timur, tepatnya di kota Jombang. Sampai mangken foton ke Hashim As'ari, pajeng compon rek NU, pajeng jelema ulama ben kiai, mak bisa menjadi ulama besar saat gelenon. Syaka baya anak pun kol 2 malam eterakat teh aruku asujud ke Allah sambian ledung-gadung bene potongan terakat anak lengalar kararua hatomboan pas esetoraki dia majete ontong beda madra boni kesaitung keuntungan besar ke panjenengan Pak. Tinggal pun panjenengan tahu saat terakat. Cukup adukum. Dak remenak kanak sekeran semangat. Karena madrasah ini insya Allah akan mampu ngateraki keselamatan anak poto dunia akhirat. Mun nak poto selamat insya Allah bisa nyelamataki orang sepo 2 dunia akhirat. Allahumma ulama ben kiai setombunga olat nenge Pasuruan are rata-rata mari ngakan madrasah Pak. Abang kok ngakan madrasah ngabi telo toh ewak kerwak bingo mulai dari ibtidaiyah sanawiyah aliyah edimah beda mak kaitan ngakan madrasah edimah Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah
neka madrasan megah kula ngabasaki ustaz ki kerseker wae pengurus ya ki gaga nak poton sampean pon pernah sekolah bade kentok le se petoro aku le jaga aki akhlak anak poto moni sekolahan jelas akhlak neka kelenon ampun servis bi ustad ustadah bahkan guru neka ampun mampu memberi contoh terbaik masing-masing kelas sepatoro kula tindak dapat kacompo akhlak anak poto ni jaga pamapan karena semete gendre jada manusia benih ilmu napa semete gendre jada manusia gara-gara akhlak gara-gara tatakra ini penting polan mangken akhlak ini banyak ancor dingin kula mohon ke pengajian Rabu baca solawat mangken kula Rabu ke pengajian sebanyak iyo cole mercon mbak ngaragi ayo letangku ketarang ke mercon ini perubahan akhlak sedrastis. Napa boleh menengale berita nengi TV benar polisi nemu bayi mate cekel bayi tandi itu semakin nyaman mate cekel buangnya kasrakas got tegel sabe ini ke sebuah kejadian yang menggambarkan betapa bangsa Indonesia ini banyak ancor masalah akhlak dan moral bayi tandi itu senyaman makin cekel ya montengkan semuangan bayi di benereng lake moreng lake ada coba letang kancah besemuangan bayi kancan baca gelak kancan kakek sarati kancan kakek boleh aba orang bini mun kadung bengal makalah reng lake pak cok le tau selebere angku reng lake yang kui bi golongan busar golongan pak moreng lake coba letang kanca ada searokan artena mon orang lake nero angkuireng bini tak bengal todus abu mon reng bini bengal nero angkuireng lake bu sar golongan dari pak sana mon sak selebaran pandek re praben pendek letuah dumata kaca kebodok tak reng mon Desirat Nasari artis bintang film arokan pandek asal beren pandek pantes pacet betes ngonyer Desirat Nasari lemon Bu Sari Pak dingin nang Indonesia nih kamon bedereng bini asal beren pandek aro binin belum coba Indonesia merdeka belum terima oleh bini sebini ke negara arapar rokabi selebar mak cere kejayaan pas yang koyo cek lah tahu pak lesarong ngare kan angguireng lake abapok pak yang kui bireng bini pak mau reng lake coba celetang kanca ada reng lake se asamperan iya beda reng lake asamperan sekece paksa pola nanti di Kemantang asamperan pakeen ngaangling dharma penyungkel keres padahal se nyoco se beben keres baca geleng kok kiai kan mon reng lake numpak sepeda bini taring tek pantes apa reng lake numpak Mio pantes numpak Abit genteng numpak Vario gege abo mangken tak nanggung reng bini nyetir sepeda lake saya setir fiction aku pusara gono
Sara golongan kakek je. Ducoreng nek bine nyetir ninja. Kula make kek laki sampai makan mak dadi numpak ninja. Nonton sini kagak ada rob buah pak. Pas makan si numpak ninja nureng bine. Dumak terle terajan kok. Mono orang bine numpak sepeda laki sejelas acalanaan. Gini bangki. Kelampin kaos ketat. Mungkin orang Jepang kanggo merusak Indonesia pinter pak. Mungkin setir sepeda laki ini sebanyak nunduk ane kok. Tinggal tempat kan nunduk. Ada di buki ke Padang. Pas nenengi budin jong gacong det ngodetan. Wah ada dari geton ngabasaki bukit temukan acem tabrak. Allah mangkana Kanjeng Nabi Rabu Isra dan Mi'raj. Kanjeng Nabi ketemu bi Siti Fatimah molar. Siti Fatimah atanya apa-apa aba ajunan ningali kula mak nangis cek saran. Kanjeng Nabi jawab Fatimah engkau malam bi Allah epa Isra epa Mi'raj. Tengah perjalanan engkau ngabes neraka. Ting eya bas bingkok neraka sepaling banyak esena orang bi golongan ada sepaling banyak esen neraka orang bi golongan kakek arapa mak reng bini banyak masuk neraka nomor situng reng bini paling bengal monsoro pameran aurat. Ada tareng bolan menengi pengajian nak kodungan. Abar moni kau bungkun nekat pak. Benih karo tak kodungan polan ojeng nyaman tak kelambian. Pas karo aku tangan melolok ko tangan ki pegak selaja. Pano lengak pulau Jawa. Oh bu letak soroi mon tahu gerandong. Ada selaki ger-ger-geran ngabasaki tepegak. Anjan jelake adoy pada sama ya. Ya juga tabrakan yang gerandong. Tak tabrakan tandi boleh. Jika aja tabrakan sambil ngos melengos. Nasib. Sengak bu, malai selamat tak sampai nyeper ke neraka teate masalah aurat. Sambil mongkar orang dina pas taruh daftar jadi artis tak kira lulus paling ngabalikan pasuruan. Nomor 2 orang bine banyak masuk neraka, banyak orang bine bongal kau orang laki. Aroko ngabasaki banyak potongan Marlena. Orang bine mula bengal ke orang laki, ada orang laki pemengi kudakku pak. Apa cecel tengale napa kelangrong ni kelangrong dia orang apa compok laki bini harus disekut mati kado selake apa kau tahu bukan ni kiri bisa bini bu ada pak bapak ya ada make beres lebihnya saya mengerti apa orang bini jadengen teng pak make mas lemes bisa mati bisa ngodi pak. Sengak bu, malah tak nyeper ke neraka, jengal bengal kereng laki. Kanjeng Nabi sampai ada bu, jek sangke ngamenosah oleh sujud kepada manosana. Maka saya perintah kada bingkok orang bini kau tua sujud kereng laki. Dori penting orang bini taat kau orang lah. Kedinga kiti. Jari lah nonduk marin kare senyap cap aja. Lase nomor 3 orang bini banyak masuk neraka. Orang bini ada tukang omong pak. Abuh monsoro apa capa ada kendeng bini. Mangkan reng bini te wajib pakai solat Jumat. Mau reng bini abajang Jumat sekut burung pak. Apa rame kilo. Abu sar kono nare pak. Orang laki omong sekecap, orang bini 10 kecap. Mana tak berjajah.
Bedereng lake napa kalau mak je melarat tanya mari kana kelangrong. Ceyo berapa? Jajal bedereng kelangrong datang pasar Pak Bapak. Tanya ibu tetangga. Jadi maka di pasar. Wes lah. Isi kecap ngaji montang kancah. Jajal reng bine dari pasar tanyaki. Dari dimayu apa lik paha pidato. Aduh kakek tak tahu lek engkau ke pasar gila berangkat pol 6 nyambi pes saya telah puluh buka kita tahu tinggal depan ke pasar sebodon bareng ngongke ada taring gara-gara Pak Jokowi ro ndi lake ngai ro maka kita lah tahu kakan karo aja ngaleng kerajojo ngaleng kor atau adung ko kasta sar le ala ke kakan jere engkau bila ne penta dokter keng burung aku duma terpendre di masih sekolah. Abu bu ibu dia mau mari atanak kadang eke belek selek gandeng petok apa. Arwah kotok kita temu kecuba nu tetanggan set tendes lengabi petong RT Pak. Terus selamat janya banyak omong. Jadi ya karo ngaji guru tojuk lah ngoncur tapi selalu nyandur ki ngoncur. Salah ngoncur ki cat pecet. Aremon Pak Bapak ngaji petojun sepak. Ngari montang kanca wajar. Oh, mon kancan kake salbud dia. Sengak jenya minyak omong mon tak terus masuk neraka. Pon. Mon mangken lebihnya orang cek bengelemuang bayi tadi itu zaman kaman. Nak foto kule sambian 10 tahun aki nyapo zaman apa Pak? 20 tahun aki kong langkong nyapo zaman apa? Terus selamat nak foto kong langkong masalah akhlak ben tata keramah sabak madrasah tamat deki tuli buang ko pondok pesan. Ya seborang nama kule yang cengkan karo sorong berdepak debu. Ya urusan mari pengajian sambian tak toroca yang kau tak ngurus cereng sambian benih penakan gula. Abang kok mari pengajian ni boleh atau haram boleh. Sekalian lagi jaga akhlak ben tata krama nak botok. Semetekian derajat mana sabene ilmu. Semetekian derajat mana sabene ibadah tapi gara-gara akhlak gara-gara tata kera bedenak anak monduk 20 tahun tinggal peleman ke tapa buat tergandengan abu cok 20 tahun tapi sayang tinggal depak tinggal mulai depak ke masyarakat amit gerjeleng-gereng coba rasa noreng arena nenge pondok karo oleh abi tete ya ngara karo ngakan melolo bi tedung melolo tak alem cap tak alem anu kita besar tergandengan maaf mon bede santre toron ke masyarakat pertama kali tak kira atanya kitab masyarakat pertama kali tak kira atanya hukum setengah ada di masyarakat urusan akhlak ben takra kula akabin Pak keluar di pondok akabin oleh telok tahun kakelaka sampai mangkene kelaka ada rengnya tanyaan kitab ada sekali saya bersaki di masyarakat akhlak ben takra bedenak anak mondok neng setengah tahun berangkat bulan molot makin imtihan prei mulai tak setengah tahun keng penampilan akhlak ganteng ari saya rasanya mapan bioreng lah tak bakal lari ya anak notore mondok setengah tahun lah alem cap alem anu macam da ubis ki pal tapelpal mak bisa gara-gara akhlak gara-gara tata kera seorang guru besar di Mekah almarhum al-maghfurlah Sayyid Maliki. Sayyid Maliki pernah berkomentar, la yakfi li alimin ilmuhu
tak cukup orang alim lebat ilmu apa boleh saya bodoh. Orang sealim tak cukup lebat ilmu idza lam yakun fihi akhlak wa adab. Mun orang alim jadi keelangan akhlak dan tata krama tak cukup lebat ilmu. Napa boleh orang napa boleh orang bodoh. Contoh Syekhona Khalil Bangkalan ni ke guru besar. Mari asolat duha ke Khalil ni ke melampawa. Akrabi masyarakat. Melampa ke masyarakat, mencoba menyapa masyarakat. Tiga Khalil ni ke keluar di dalam ni ke melampa tak tahu manupak Innova. Haram tak tahu manupak Innova sekali. Keholil man kaman melampa agembaran. Mangkan ulama lambok lekas dopa. Ibarat antara jalan ke Allah lekas dopa. Anapa? Tak torasan numpak Innova. Tak torasan tojuk neng kursi maribet ngari. Tak tau man rasan tedung neng kasur empok spring bed. Ulama lambek tak toman tojuk nengi berung ngakan pecek lele bi mie ayam tak toman. Melampa agembaran. Icereng pecele lagi ay santai enjoy. Mon pecele orang kelang rong kan ngari ya. Engak reng nabang maling. Jata kau tanya po pasar. Syekhona Khalil melampangan eka. Bulan nerangaki ke Khalil melampani ceretan mon sampai totok semari laku sobu. Iya dia iya melolol. Iya mah iya wat kuatan dia iya melolol. Cuma mon kula pidato sampai subuh. Pas ebrina berkat ngapa? Gelur. Letak jeraja ke boy berkat ceritanya bikule sensor. Ke Khalil melampa roh jalan ketemu bi reng ngarek, oneng reng ngarek. Depak ke Khalil tojuk minta doa Allah. Seorang guru besar minta doa ke reng ngarek. Edim mana memakai orang ngarek pentai doa ajeng-hujeng mbak. Ampun kiai jaga lain apa? Kula ni ke orang baba kiai. Darah madabun kaya oleh. Boh, cek ngocaan dia iya cong. Engkau bika keki mapanan baan. Ini ucapan keluar dari hati tekal vokal. Engkau biban mapanan baan. Mak sekento kiai. Iya. Baan bi Allah takdir jadi reng melarat. Kelakon kake sarana. Apa colan madung kaju alandu ngarek ben sabar mapan mengku Allah je kangku nare nafkat anak ben bele engkau bi orang secelok kiai umpama bi Allah situng saat iyo dadi orang ngak ben engkau belum tentu sabar mapanan kake bingko Allah ternyata ke Khalil endi sikap ngak genikah tawaduk andab asar akhlak muljah benih tambah ambruk, benih tambah rendah derajat tapi sampai makin tambah ro'om derajat Syekhona Khalil sebede Benggalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sambian oneng bungkan semangka. Semangka ni kakak bungkaan sepaling adab asor mapan tata kerama. Nah karena semangka ni bungkan semangka ni tak tahu manyol menganyol lalar ke atas. Semangka ni odin lengalar bet baba. Yedek bi orang agele. Kemeen mesem. Rabu bi celatong malah perak apesta.
Gara-gara semangka ni kewabuan paling andap. Apas bidabun kanjeng Nabi, man tawado'ah rafa'ahullah. Orang mula andap asor jarok norok lain. Allah sing ngangkat derajat. Mun Allah sing ngangkat derajat. Sere semotorona. Siapa? Siapa? Semangka neka bungkan paling rajeng ngak kabelemek. Tapi bi Allah yang kak derajat. Buan semangka perajut. Orang tingolong semangka ngastete won, semangka petek, tanpa sebab gede. Nah, mulai ongke derajat nak kanan. Ia mau sobat dari yang molong semangka, petek yang laki, petek yang laki. Eman polan andep. Mari tanpa sebab gede, pongke ketrek. Kerem ke Pasuruan, Probolinggo. Kerem ke Porong sampai ke Surabaya. Terem mabit dagang semangka, taring taliin rumput Jepang, gontong ya tas. Ngocak sanya mas semangka, biar hidupku di awal cerita ada di bawah, tapi di akhir cerita aku menang ada di atas dan mahal harganya. Berapa? 15.000. Salah derajat tekih regon larang. Beli bi orang makai 15.000. Apa? Dekik pada imtihan. Ya turaki kakek satar mau tak berjanji congok taring tade. Kalau pai. Kalau pai. Tapi orang mulai sombong, lebih banyak ilmu, mon sombong. Tak kira beda semangkala iblis urusan ilmu. Iblis ni ke dosen malaikat. Malaikatnya ngaji ke iblis. Walam iblis. Hanya gara-gara terbelecar sombong ke Allah. Ada bu ana khairun minhu, terlaknat sampai makin. Nah apa boleh kuliah sambil orang mulai sombong andik nasib ngak kaninyor kak bungkan paling gendek tadak gen kaninyor mulai bodoh angin berut ojon raja aboh kaninyor ya kojo ada kak bungkan gege engaison pereng make tegih icapo angin rendun mon golongan eson no problem akibat sombong. Orang sendi nyore belis pak, enain kata sebolong. Orang molong nyor musuh bodi satoran, bebe orang molong nyor soro tampani ke saya bebe. Tampani le tada gula kuelong dia. Orang molong nyor ada satoran, le tas kertas pak. Geger te tole, bela iya, buto iya, geger kecelatong iya, geger kerba iya, apa? Ontep. Polan sombong. Etoronen kerai pekol. Orang mekol nyor depak kecompok beda seminta cuma beda. Ada diunjak pagi. Arapa ontep polan sombong. Lemah-lemah sobat. Gulaku ke bego pasar. Tinggal depak ke pasar beda orang ngajual nyor gentong ya tas. Ede sare beba polong bitong jelatong. Selebih celaka bedereng nabar ke bisa kan berempenyer atau bisa kan berempenyer. Geger tak geger derajat. Eko cak enbi semangka. Wahai kelapa can semangka. Betul hidupmu di awal cerita ada di atas. Tapi sekarang di akhir cerita anda kala ada di bawah dan murah harganya. Kalau ibu salah nange babar kena. Kalau ibu orang semelenyor noro ontep depak kecompone tampong nyelo. Mare tampong iris doros eparot peti.
Mare parot peres mengil mengil. Mare peres ampas kebayi ngepel semenan. Buru buang keluar male cocok orang, male cocok ajam gara-gara som. Cukup menjadi pelajaran ketika seorang guru bangsa Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur jadi presiden, eyok keroyok petoron. Gus Dur sebuah cermin putra NU, mapan akhlakah, tata keraman, adab asor, tidak pernah mengadakan perlawanan. Eyok keroyok petoron. Gus Dur lastari toron. Tapi apa yang terjadi? Gus Dur turun dari presiden, tak megeger derajat Gus Dur. Sampai makin mon sampean jujur, ulama kamah, tokoh kamah neng Indonesia wafat keramat Gus Dur. Mulai dari Juanda Pak saya mbak di masyarakat sampai ke Jombang tak pegak sekali. Sampai makin kebai paket ziar Wali Songo. Orang dari timur, dari barat, ziar Wali Songo pasti menambah satu paket ke Jombang, ke Gus Dur. Sajon room. Sematoron Gus Dur sampai setia mengikapi. Mengik. Mulai dari Amin Rais, Akbar Tanjung, Hamzah Has, AM Fatwa, seraan karwale pokok makin letak gedingnya mentenggelam tapi. Anapa? Mon le sombong, Allah sajur ngebagi, mon Allah sajur ngebagi, siapa sih menjaga? Anje arema alim bek melolo bagelak kaki dia mak boy. Main ngak foto model. Manter gak ada boleh kaki mari. Lausalala Muhammad. Sengak akhlak kula ajunan akhlak anak foto jegeh je nak kanak santri lambek monduk keluar sanawiyah bisa jadi ulama raja mampu memimpin PBNU di Jakarta tamat sanawiyah mak bisa punya kualitas tinggi potensi yang luar biasa akhlakkah kesaba ada kalau bi ilmu nang budi makin terbalik Pak. Makin ni kau orang terpenter lem alem tapi sayang saya sabak nang ada akhlak saya sabak ada akal bi ilmu nah akhlak saya sabak budi padahal semetekian derajat manusia gara-gara akhlak bentata kera dingin eka diri ni ke bedekiai di pondok sandren satu smeki esitung bakto kiai nyelok haddam jong yang to kiai ya sorat monare pecer ya pecer tapi seorang tanpa saya tibi ngebedi bengkong kok gelar engkau ke pecer iki genal are seket ya apa jago kok seket mon biyu seket mon meya catok lakar pesere luar biasa orang sakit rumah sakit Pak aro mon ngebagi apel ngebagi salak ngebagi anggur aweng Pak abu moni culi pese biru matan makin laki sakit sare nggak kepece aja wis kiai ini kenyelok haddam jong ento ya sorat atraki ketang alek sebede Blitar kebele salam dari engkau engki ialah berangkat nyambi jaran haddam ni berangkat ke Blitar telu hari telu malam tak datang kiai duka
Enjek haddam roja karo ke Blitar mak deleng nginep tolari telu malam ngarala alengger jadi seberitar maren mon dateng pancon dredoi tepak kemakai belisen kiai rasanan ngak nikah haddam mengomber assalamualaikum waalaikumsalam lain lah jawab pemakai belis dana dan kiai kenapa kiai? Mak kenapa? Dana. Kaki jaga rontar ke Blitar mak deleng nginep telu hari telu malam jereng le nyambi jeren. Are ahla ke santri lambe. Terone. Cangkolang pematur kiai. Abdi delem berangkat ke Blitar nginep telu hari telu malam abdi delem beni alengger senausa nyambi jeren karena jeren abi dan kula teh tompak karo sambi. Bemate tompak je ajunan tak makon numpak karo makon nyambi sambi meloloh boh ajalan ke diri Blitar nyok-nyok soko Pak tapi tak bengan numpak jalan kiai dari teten ke jabun guru polan guru tak nyoro numpak karo nyoro nyambi tak kok sampai cangkolang meni tompak sambi meloloh tak ngak santri mangken mon santri mangken make teh soro sepedan guru ni war-war ada war keluar tak jadi uang gua ngontong akhirnya kiai duka burung pas mesem kiai aduh jadi jeren jadi bikake ke diri Blitar karo tonton jong engke kiai ya nyaman kiai nak akar nafal cuma kiai ngarteh duh mapan lagatang santri dana gitu tajuk kakek payah ke diri Blitar pulang pergi aja let lu leng ngebayaki kopi asli binyain le mare payah orang yang montar teng datengan dari jauh Pak saya paling tepak benih beri aku angar ya Pak ada tak memare payah ada Pak saya paling tepak nih ngobayaki kopi asli nas panas pak keluar yen je engkau tak minta ompang mah ya ompang baca lah tak ada tak apa bingko yang kep apes dia tahu ditaring pah kalah kahadam engkau je hadam lagi melakukan lagi keluar lagi kopi ada kopi kikal ngalkal panas keluar kos ngokos enom jong lemari payah dopak icor dopak waduh lo bulok kopi jon abadi selen jong jadi ngalkal jan kiai ajunan tak makon nyelen kiai langsung makon ngenom aduh bunor colon kaki jen tampai gedeng jadi malai beres polan kiai tak nyorong ngombi kan bilek kolen ia mencana kanak mangken kan jujur gilu tapi tak bisa ini akhlak berangkat dari hati kejujuran yang timbul dari hati akhirnya kiainya tambah yakin oh iya engkau endi santri satos miki sepaling mapan tata keraman dia engkau tak butuh santri alim engkau tak butuh santri gonteng engkau tak butuh santri soki persis badu ulama raja ulama aku mator kanan cong tangan nak rekapi kok pesen gambar ya baan mon ketemu bi orang alim tahu sakit tonjong reng alim sete mulai dari Jakarta sampai ke gunung sampai ke seti sebanyak reng alim jageton keng mon kake ketemu bi orang mapan akhlakah ke guru ya soro ke guru baan mon ketemu bi orang soki jageton orang soki ngelarkar mulai di Jakarta sampai ke gunung keng mon ketombi reng soki lambe teror karena sebenarnya orang soki re caya amin mon sejerek je noro agele akekep ya mon sejerek noro agele tareng pasamar ya padahal sagele je paling cerek pon akhirnya kiai ini ke motor boleh cong esar-osar jalan eser kakek dan tedina marin suruh beli boleh ke Blitar engkau nulis sesurat gelem ya
abdi dalam siap kiai menabi ajunan semakon iya detai dina angkok nulis sesorat kiai nulis sorat tak 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 jreng mareh ya beli pole ke Blitar kebele ketang alek salam dari engkau tuli berangkat nyambi jeren tompak takote tompak boleh tinggal tompak jeren kiai lambek jeren sandel pak santa pak setedung jage pada jeren lebat ada pekabi deh pak ke Blitar deh pak tak depak setengah hari depak ke Blitar hari on lawan para depak lah tak depak setengah hari depak ke Blitar sorat ebeki tinggal sorat ni ke baca bi alen kiai sebadi Blitar monyen sorat tengah ni kawan leh engkau ndi santre satu semeki sepaling genteng tata keraman tang hadam saya nyambi sorat je melan leh engkau minta kaban ya tang hadam saya nyambi sorat diri ya setiap kia pakabin bi anak binin kakek seserian kalaman to tibi kiai sebede kediri tak di anak bine tak kok sampai ke mantoreng kelangrong dia akhirnya soro kalak manto kalen sebede Blitar jeleren alek ne ke oleh amanah haddam dia soro pakabin bi anak binen akhirnya haddam ro celok mak bi kiai sebede Blitar sarong salen ne cek sarong haddam lambe pak belintek ngepir sarung montau arah ke Sri Devi kelampine salenen bener kelampin lengan lanceng karo jek cenggolo bulong songkok salame rabunter sanya mahaddam saben bodo apa kok misalnya kepir akhirnya kiai ini matur terus terang cong engkau oleh amanat dari tang kakak kurun baan are lebat sorat sege begake kakek setiap kiai soro pakabin bitang anak bine seseriang engkau selaku beli singa kada tibi haddam dari kerja pak boleh kalaman tok asok kordelo pelo alhamdulillah le mangken kula acara tene ketarik benang hikmana mak bisa cek haddam kalak mantok kiai raja mau nanya mah haddam letak kira alem mbak arapa mon sekolah bi ngaji telat meloloh mau bi ngarea kicer nama kai mau nanya mah haddam letak kira genteng arapa rang mandi mau nanya mah haddam letak kira soki mak bisa kalak mantok kiai raja situng bendene gara-gara mapan akhlakah genteng tata keraman nah andep asor tak poron numpak jerene kiai polante perintah bi kiai kontan bi Allah yang kak derajat pas genteen penumpak anan kiai nyamanan di menumpak jerene kiai bi anan kiai gara-gara akhlak gara-gara tata krama metorok melan anak malai selamat tamat tuli buang ke pondok pesantren karena mangken kena foto seta aman masalah pergaulan mangken nak foto banyak rosak cita-citanya fatal di tengah jalan hanya gara-gara kelero pergaul kula gelak dari Wonorejo dan rok jalan banyak kula salepan bina kanak ceng lancengan akalongan talen sepatu antengan selaja pas obu ni semir anan sambian akan ceng haji detina akan anak iya mon anan reng Jakarta obu ni semir foto bi wartawan keba iklan anan reng Kelangrong obu ni semir lepun ke Tegal duta reng Jambur bi ranggarangan
Bayan je saboran are bene nyinggung rek ngojak Mangkan lebih selamat sabar ke pondok pesan. Boh. Al-mukhalatu mu'assirah. Pergaulan ni kan nolar, Pak. Sambian muna kancaan bireng ngandok antara, maka tak norok ngandok jaga betir ketolaran ngebaki korong nah. Muna kancaan bireng lebur karaoke, maka tak norok nyanyi nekumet ketolaran norok akan jende. Keng muna kancaan bireng jual minyak rokom, maka tak meleminyak norok rokom. Coba bedereng bele tulit. Mak jadi nak kanak pada nak kanak saya tak nolara orang sepo bedereng sepo saya tak nolara cek bedereng sepo nanang bi bayi bisa ketolaran bayi bede bapaknya pa bayi polan bayi lok lah bapan saya nyapa norok melok lah anak entap patatong na anak entapa anak etopo tendok manis-manis anak etopo salah lalak malok laki pamalok pangocaan antapa sa gayap tapa ketolaran iya mon malaikat tandi nafsu tak gembang ketolaran mangkan malaikatnya selamat malaikatnya kejujur malaikat pale beri tugas soro motoron ojen ya ojen melolos saya batoron tak kira bahdarnya ladar motoron nyior, motoron tugen, motoron gedeng, motoron pao. Sedarnya ladar kan golongan 3 beneson. Malaikat pale beri tugas soro nabu nyabeh, ya nyabeh melolos saya debu. Tak kira bah nabu kacang, nabu bohong. Ya kula tak geton malaikat tak nap, tapi manusia punya nafsu. Gempang tenorok, gempang takebeh. Malai selamat dari pergaulan seron tak karon sekalian aki ateraki ke pondok pesan makin lembaga yang paling bisa menyelamatkan anak-anak bangsa kare situng makin kare pondok pesantren panjenengan mompongki beres perjuangaki kibagi sehingga kula ngabasaki sambiane lebanyak sepo-sepo lepo sepo mon tak berjanji saya sampean po sepo kemarin mulai pengajian gender tedung langsung akacah akacah bayan je tak kau pancet aroma sangode tareng lambak mon ki ngoden tera pengajian adenten peret abak bau minyak room aduh mulai po sepo rebu salah tak adenten abak bau remason sampai ya karo odi kelang rong ri kena mula po sepo adente apa adente apa paling repot orang odi mula po sepo nyalo na patenggi te tangke na medek maling letak kira kuat nora bal-balan panimpaka mengih adaptar jadi penyanyi mula po sepo te tangke suaran pelo nyalo na DPR mula tua siapa semelia jangan besaki foto la ontep anu foto na gelek bi orang tangku nangis abi ni pole melepo sepo ya karotong potongnya tengah kita ongke lengangsor de emak mon tak memareh perjuangan mon tak tuli berjuang memareh pendidikan nak potong Allahumma shalli ala Muhammad wes saya nomor 2 nak foto ni kedua aki Allah karena dua ndeng sepo ni kemanti tidak akan pernah ada anak-anak bangsa tumbuh menjadi anak yang sukses kecuali dari belakang esotok bi dua na orang konglang kongreng sepo bine ibu re mana dua ki anak sekalian langsung depak Allah mon pak bapak dua ki anak sedepak Allah 63 kali Arab pamamantian ibu karena ibu sepaling sarah Arabet anak embuk re ngandung sangang bulan pak mon sampean kan karo asep-sap se mengandung mon sero mengandung ngaap-saap aba orang bini mon lahir pak pelkak tak sempat ngenom orang bini mon lahir ketondu tak sempat tedung lapar tak sempat ada orang bini
Mun sambian ningali sebini lahir melarat ya saja lebih ne. Karo sosan reng lake arokok ki ngabi du tepak. Ngebeyaki kopi segelas petompes bidu kedunya. Mangkan mona doa mantian orang bine. Keng sayang reng bine makan ni ka delmos. Delmos. Mak tak delmos sereng-reng bini makan adua telo nangis. Ding-dingaki bini atuaki anak, atuaki selake tak ko abini boleh. Oh, lene benian kakete. Nani kalau pa. Aba gule sering motor. Gule siang malam keluar, ngetelak tolesan si badan yang situng karo. Doa ibu, doa mama. Kula tak tahu man ngetelak tolesan doa ayah, doa papa, tak ada haram, tak ada sekali. Sebeda doa mama, doa ibu, surga di bawah telapak kaki. Bengal pak bapak rengobe, surga di bawah telapak kaki papa, bengal. Monte yonjuk rasa ya. Cek nyanyian begulis ngeding neng situng. Ummi, 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 ummi. Nyanyinya sulis bihadat alwi. Masa beda nyanyian aba, 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 aba. Tak ada haram ada. Jadi nang Indonesia sebeda sampai makan ning situng karo Ibu Pertiwi. Bapak Pertiwi kita gebay, Pak. Abe Jakarta ro nyaman ibu kota ro bene bapak kota. Orang bine yang kakbi pemerintah kebai hari nasional. Pentahun diperingati. Yang pertama ada hari ibu. Beda hari bapak. Beda. Nomor 2 ada hari Kartini. Masa beda hari Kartono? Pak. Kula apidato yonceng depak kelangrong ni kan. Kula benih anan kiai Pak. Kula benih anan ulama. Bapak kula ni kenyaman Pak Marto, kerja lebele kau reng Pak. Berarti ni jala gelak tang bapak dia. Bapak kula ni kenyaman Pak Marto, otomatis ibu kula nyaman Bu Marto. Tapi kula bisa pidato apa capangannya keberkat doa orang tua. Kula dingin mulai sekolah ibtidaiyah sampai aliyah. Mun ujian korang seminggu, ibu bi bapak benih karo doa apa Pak? Apa? Jadi kula tinggal ujian tak toman ketemu bi ujian melarat. Napa saya baca dalam kitab ni kecekak? Benih kula cerdas, neka hasil doa bentera kata orang sep. Jadi dua ki. Tikal kon tahu sa doa bahasa Arab, tak ada potongan baca letak ngeneng ki. La doa ramatur korduan deng sepo gempang eka pulaki bi Guste. Gempang eka pulaki bi Allah. Lesere satu agianan sambian mon benih sambian tibi. Tatangke atu agianan sambian tak keber. Orang kelangrong nih dari repot alako mungkin dari sibun alako mati dia dua agianan sambian. Coreng kanto mungkin mon alako topang deti pangeding adan benih sokor kikir ya Allah la asar. Mati di satu agianan sambian. Letore dua agi tibi. Dibagi seterusnya pun nak potong montoro jadi nak potong mapan hari beruk saya nomor telur apa orang sepo jaya jaya sambian tahu sama jaketab sambian tahu sama jaketab pola sambian di teretan di kancan di tetangga cerek congoan tak kira detik tak kira detik. Masyarakat ni keanan banyak sukses berhasil. Tengale pasti orang sepona lam. Tengale jajaran masayih Sidogiri. Nak potong jadi kapi. Apa? Orang sepona bok lam bok kapi. Ada kiai kiai. Ada saja. Rahasiana debun Kanjeng Nabi
Ta'amul bakhil daun deurene mun deunering cerek dadi penyakit Pak. Ekakan bapan dadi penyakit, ekakan anak dadi penyakit, ekakan sebinek dadi penyakit. Karena sekakan desa are penyakit melarat dadi reng makan. Tapi sebaliknya wa ta'amu sahi dawaun deuran mun deunering lambe bakal dadi obat. Ekakan bapan dadi obat, ekakan ibu dadi obat, ekakan anak dadi obat. Karena sekakan obat resare insyaallah gampang dadi orang semapan, orang sebagus dunia akhirat. Allahumma. Sambian bola rasan oneng tar ke Malang. Malang Selatan ini bede pondok telok Pak Jorajo ajicir. An-Nur 1, An-Nur 2, An-Nur 3. Cabang bede macam situng tempe. Saya nomor 2 Probolinggo. Are nak potong den situng Pak. Tung situng anak di pesantren. Raja tanahku. An-Nur. Mak bisa. Engal tengale orang sepon lampe. Kong langkong lampe kegurun anak. Sepaling gampang dadi nikah anan orang sepo sepaling lampe kegurun anak. Sambian cereng sinya bisa kegurun anak ada ente imtihan. Ada ente imtihan. Lesa ada ketemu bi gurun anak gelenon. Letatonya bisa sekali. Ada melarat anan sudah tireng makan. Amin. Kula berdini contoh. Tikal sebari-bari si malam mana, sepenting marin pengajian ajar lampe Pak. Ia mau nanya mak ajar cenyak banyak gelu 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Karena orang mau biasa cerek pas sedekah 100.000, aro biasan sekir pikiran dulu semaput Pak. Mau tak berjanji tanya ki kasih cerek. Ahmed benih sombong, gula begini contoh. Ada nyaman peceh, peceh. Gula nyabis ke gurunana, nyabis 200 gula. Le 200 saya bisa ki gula ke gurunana, are syasrin di gula Pak, syasrin di gula. Anapa? Karena 200 ni kan ngeber sampai depak keajunan Allah, pergembi Allah Pak. Dan taki ke gula nang alam kubur. Gula mula mate, yang gula kita keburu. Yang je bola tokang syuting ini berangkat-gadek serolen jalan. Kau celok-celokan engkau. Apa yang je engkau urusan kibenya. Enten gula mata berkat tokang syuting malah nyengok potongan kata potongan ke susu kata. Pese 10.000 ni kedan taki ke gula paki nang alam akhir. Dan tak marin gelutat, tajuk tat. Tajuk. Sering kita komando lenyol manganyol lah. Biasa jadi baca. Jadi pesai 200 saya bisa ki ke guru gula. Nek saslin din gula. Karena depak ke Allah, dan daki ke gula sampai pakai nang alam akhirat. Are karen banyak. Are benen di gula nih kawan, belum tentu di gula. Are kadang geger ke bengkel, are apa? Motor rosak. Kadang geger ke rumah sakit, are apa? Keluarga berdesa sakit. Selebih celaka, karen pesere tompes, ian jam tetangga peceleng deserai. Jadi saslin di gula nikah. Seampun fakaki ke jalan Allah. Mangkan pagi nenge kelangrong ni kebanyak reng geton. Polan odi nenge dunia soki tapi neng akhirat melarat. Arapa? Dunia na ada sedepak Allah. Gara-gara caya. Ayo. Mon kula nare kesambian ndak budi dadi reng cerek apa dadi reng lambe. Cerek apa lambe? Lah karena sampean asam aja lambe mangken bikule bukti lagi. Gender nyorot, gender buru, dompet apa keluar, setan di PC dulingin jam ke kancan.
Are madrasah are Futodana. Madrasah Futodana malepotalan sambian pekerna dak budi cerdas jadi nak foto semapan. Ayo sombongaki lamun sete tak apa Ustaz. Dan ada. Ya engkau nyombong enggak ada jong. Engkau nyombong ceket. Ceket. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh bacaan salawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah. Ya Rabbi salli wasallim. Ya Rabbi salli Muhammad. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi waqfi kulla mudi. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ala Muhammad. Ya Rabbi salli wasallim. Ya Rabbi salli Muhammad. Ya Rabbi salli. Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah. Ya Rabbi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad. Malar moga dadi lantaran sedaya poton ajunan sing ngaji kaentoh tumbuh menjadi anak-anak bangsa sekeratu ke Allah, bisa macelep bahkan bisa ngangkat derajat yang sepo dua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Senari amal terus aki pesampai totok karwaki banyak sebadai yembung dari badan kaula coko pegisato bisaos kula ki ngalle kare dua aki sampean mongkorang jaga aja monceng tibi letak laku ngampong meloloh apa cala gela ada kerja deki pataku cong ocoh
Keterangan saya singkat mantir jadi tambahan ilmu manfaat orang lebih mematurnya sepora ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.